কমেডি করে ক্যারেক্টার করে ভিলেন গোটা চপা বুঝি কথাটা আগু পড়িব না পাগলটা মিশিয়েছি কথাটা আসলে আপন পাগলি কইবারে কোন তো সেমিটা মু বহুত টেনশন লে চমক বিলে তো সত কହୁଛ কি আশ্চর্য বাবা কইলা কোন কইবারে কোন তো সেমিটা মু বহুত টেনশন লে কাহিকি মো ভাউজ গর্ভবতী থি জানে তাଙ୍କ ପିଲାଟା ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ମରିଗଲା ମୁଁ ଯୋଉଟା ଜାଣିଛି ତମେ କଣ ତମ ଫ୍ୟାମିଲିରେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତମ ଭାଉଜର ପିଲାଟା ସେମିତି ମରିନି ବିଷ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି ସେ ବିଷ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଅନ୍ୟ କେହି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ତମ ବଡ ଭାଇ ଅମ୍ଳାନ ସାମନ୍ତରାୟ ମୋ କହିଲା ତ ଏଇ ସଂସାର ଜାଣିଛ ଜାଣିଛ ମୋ ଭାଇ ଯେ କଥା ଜାଣିବେ ତମ ଅବସ୍ଥା କଣ ଜାଣିଛ ତ কথাটা যদি বাহার প্রকাশ করলেও কোন হবার তো ভাইয়ের অবস্থা ତମେ চিনি পারিল তার ତମେ ଏଠି ଓ অপেক্ষা করো ভাই সিমিটা কেমিতি বিলে হচ্ছে সেইটা দেখো এই দেখো শ্রাবণী সামন্তরায় এই ভিডিওটা ভালো করে দেখো বন্ধ করছো ଇଏ ତମ ଗୀତା ଭାଉଜ ଉଠିରେ ଶୋଇଛ তারপরে ତାଙ୍କ ନବଜାତ କୁନି ପୁଅଟା ତମ ପାଖରେ ଶୋଇଛି ଆଉ ତାପରେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦଉଛି ସେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନଟା ଜୁମ୍ କରି ଦେଖ ସେଥିରେ କଣ ଲେଖା ଯାଇଛି ପାଗଳ ତମେ ତମର ଏତେ ବଡ଼ ସାହସ ତମେ ମୋ ଉପରୁ ଖତ ଉଠେଇ ପାରିଲ ୟୁ ରାସ୍କେଲ ଲୋକମାନେ ଢେଲା ପଥର ମାରି ତ ଭାଇଟାକୁ ମାରିଦେବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ସେମିତି କୁହନି ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଆମ ଘରର ମଝି ଖୁଣ୍ଟ ସେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ନୁହଁ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ବାପା ତାଙ୍କର କିଛି ହେଇଗଲେ ନା ଆମ ଘର ଉପରେ ଥିବା ଛାତଟା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ ଆମେ ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ ଆମ ପରିବାର ସେଇ ନୀତିରେ ଆମ ସୁନାର ସଂସାର କମ୍ ବଡ଼ ଛୋଟଟି ହିଁ ହୋଇଯାଏ ଏ ସମୟରେ ମୋ ଭାଇର କିଛି ହେଇଗଲେ ନା ବର୍ବାଦ ହେଇଯାଇଛି ବଦଳ ବହିଦାର ଜୀବନ ମନେ ପକା ଶ୍ରାବଣୀ ସେଦିନ ତୁ ମତେ କଲେଜରେ ଥାପଡ଼ ମାରି ନଥିଲୁ ଯେ ତୋ ଭାଇକୁ କହି କଲେଜରୁ ବାହାର